First of all, I would like to talk about the coffee flavor wheel को design को बारेमा. So coffee flavor wheel चाहिँ हाम्रो दुईटा सेक्सनमा डिभाइड गर्ने कामहरु गरिएको छ. एउटा चाहिँ aroma section भयो, एउटा चाहिँ taste profileहरु भयो. Now if you remember, यो coffee flavor wheel चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि चाहिँ change भएको standard हो. पहिला पुरानो coffee flavor wheel मा there were a lot of things that was not mentioned. तर यसपालिको नयाँ जुन बनाइएको छ, जुन चाहिँ वर्ल्ड भरिमा नै मान्छेहरुले चाहिँ फलो अप गर्ने कामहरु गर्नुहुन्छ. त्यसमा चाहिँ more elaborated way मा अथवा धेरै मात्रामा descriptive way मा चाहिँ कफी को बारेमा अथवा कुनै पनि फ्लेभर्स को बारेमा चाहिँ मेन्सन गरिएको छ. And we're going to talk about नयाँ coffee flavor wheel को बारेमा. Let's talk about aroma section को बारेमा. Aroma section मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि कफीलाई जब ग्राइन्ड गरिसकेपछि गएर सुँग्ने कामहरु गर्छौं. हाम्रो नोजले पत्ता लगाउने जतिपय डिस्क्रिप्टर्सहरु छ अथवा जतिपय कफीको फ्लेभर्सहरु छ त्यो कुराहरु चाहिँ बेसिकली तपाईको aroma section मा हुने कामहरु गर्छ. Now let me give you some information. Most of the coffee को फ्लेभर्सहरु अथवा डिस्क्रिप्टर्सहरु चाहिँ already हाम्रो olfactory, which means हाम्रो नाकले चाहिँ थाहा पाउने कामहरु गरिसकेको हुन्छ. र त्यसपछि गएर जतिपय इन्फर्मेशन्सहरु छ त्यो चाहिँ हामीले टेस्ट गरिसकेपछि गएर मात्र त्यसलाई सपोर्ट गर्ने कामहरु गर्छ. So if you have a very good nose जसले चाहिँ सुँगेर धेरै कुराहरु थाहा पाउँछ भने you almost got more than 50% of the characteristics of any specific coffee or कुनै पनि चीजको बारेमा तपाईले चाहिँ फ्लेभर्सहरु अथवा कुनै पनि कामहरु गरिराख्नु भएको छ भने when it comes to your senses. Also I want to inform you people that यो जतिपय इन्फर्मेशन्सहरु छ प्राय जसो चाहिँ कपर्सहरु जहाँ चाहिँ हामीले कपिङ गर्ने कामहरु गर्छौं यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीलाई धेरै मात्रामा हेल्प गर्ने कामहरु गर्छ. जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि कफीको बारेमा डिस्क्रिप्टर्सहरु लेख्न खोजेमा अथवा पोइन्ट अथवा स्कोर दिन परेमा चाहिँ यो इन्फर्मेसनले चाहिँ हामीलाई धेरै मात्रामा हेल्प गर्ने कामहरु गर्छ. तर that does not mean कि यो फ्लेभर व्हील युज गर्नलाई चाहिँ एज अ कपर नै हुनुपर्छ अथवा कुनै पनि प्रकारको प्रोफेसनल नै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ. If you are a beginner barista, you can definitely use it, and that's what we are trying to do over here. We're going to teach you people how to use that flavor wheel. Now aroma section मा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ I basically love to define it into 4 sections. Now when I'm talking about 4 sections, I'm talking about enzymatic flavors, I'm talking about sugar brownie flavor, I'm talking about dry distillation को flavor को बारेमा, and also I'm talking about aromatic taints को बारेमा. Now it might be very much confusing तपाईहरुको लागि के हो enzymatic भनेको, sugar brownie भनेको, dry distillation भनेको अथवा aromatic taints भनेको. Let me go very slowly on these part and try to make it very simple as much as possible. Enzymatic भन्नाले चाहिँ जतिपय characteristicsहरु चाहिँ कफीको प्लान्टबाट चाहिँ आउने कामहरु गरिन्छ. That's basically known as enzymatic flavors. Now whenever you are smelling the coffee, if you're getting the flavors of cucumber, vegetative smells आइराको छ भने those are basically known as enzymatic flavors. Now यो फ्लेभर्सहरु चाहिँ प्राय जसो कफीमै प्लान्टबाट नै आउने कामहरु गरिने कामहरु गर्छ. Another section is sugar brownie. Now sugar brownie चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कफी फुटिसकेपछि गएर त्यो फुट्ने प्रक्रिया during the roasting process यो फ्लेभर्सहरु चाहिँ डेभलप हुने कामहरु गरिन्छ. Now whenever a coffee or roasted coffee हामीले normally smell गर्दाखेरि चाहिँ let me give an example of vanilla flavors भयो, caramel flavors भयो अथवा dark chocolate को flavors भयो. Now these are basically known as sugar brownie flavors. Now if I'm like I said, I just mentioned that about this coffee, it has got dark chocolate flavor. That means we can say it as a sugar brownie as well. The other section is the dry distillation. Dry distillation चाहिँ you see when the coffee is much more roasty flavors भएको खण्डमा त्यस्तो नराम्रो हुन्छ नि flavors आउँदाखेरि चाहिँ we basically mention it as dry distillation flavors. The other dry distillation example can be tobacco, churro भयो. And lastly, aromatic taints. Now aromatic taints is basically the storage problem. कतिपय point of time मा हामीले कुरा गर्छौं the coffee has good earthy smell, the coffee has got यसमा परालको टेस्टहरु स्मेलहरु आइराछ अथवा यसमा चाहिँ अलिकति एज को स्मेल आइराछ. These are basically known as aromatic taints स्मेलहरु चाहिँ. Now this is caused because of storage problem. Most of the time के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टोरेजेसहरु राम्रो नभएको टाइममा चाहिँ यो aromatic taints धेरै मात्रामा कफीमा डिफेक्ट्सहरु अथवा यस्तो खालको taints फ्लेभर्सहरु चाहिँ आउने कामहरु गरिन्छ. Now ladies and gentlemen, let me give you a small information. यो जतिपय इन्फर्मेसनहरु छ aromatic let's say aroma को यो 4 क्याटेगोरीजहरु चाहिँ यो चाहिँ बेसिकली तपाईहरुले सेन्सरी क्लासेसहरुमा पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा क्यू ग्रेडिङ क्लासेसहरुमा चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ. But also you can search these things on Google as well, where there are a lot of people who talks about यो descriptors को बारेमा अथवा यो aroma flavors को बारेमा चाहिँ. So I'm just giving a small idea on these 4 categories just in case if you do not understand about these kind of flavors, that's totally fine. But you need to understand यो कुराहरुले चाहिँ के कुरालाई डिफाइन गर्ने कामहरु गरिन्छ. When I'm talking about storage को बेलामा अथवा storage को problem को बारेमा
I'm basically talking about the taints ko barema. If I'm talking about the coffee has got a lot of naturals, flavors in it, which means tapaiko apple अथवा like I mentioned orange, यो सबै चिजहरु आइरा छ भने जुन चाहिँ plants बाट आउने कामहरु गर्छ. I'm basically talking about the enzymatic flavors ko barema. Now if you want to be a very good cupper, so if you want to be a very good person who understand the sensory of the coffee or any other stuff, you need to understand these kind of stuff. Let me try and make sure that you guys understand what I'm trying to explain. Now whenever we are talking about aroma ko barema चाहिँ हाम्रो नाकले which we हाम्रो olfactory which we mentioned that हाम्रोमा orthonasal र retronasal भन्ने हुने कामहरु गर्छ. Now orthonasal is basically when we smell coffee, कुनै पनि कफीहरु हामीले स्मेल गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नाकले मात्रै थाहा पाउने जति पनि इन्फर्मेसन्सहरु छ. सो के गर्छौं हामीले without doing anything we smell it. That's basically orthonasal olfaction ले चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउने कामहरु गर्छ, which is basically from the nose. Now when we taste the coffee, त्यतिखेर पनि हाम्रो नाकले कामहरु गरिरहन्छ. सो बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कफीहरु हामीले खाइराछौं भने चाहिँ हामीले खाइसकेपछि गएर हाम्रो retronasal भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ हामीले खाएपछि गएर I don't know if you can still see or not, but खाइसकेपछि गएर त्यो फ्लेभर्स हाम्रो olfactory ले चाहिँ यहाँबाट नि काम जुन चाहिँ retronasal भन्ने कामहरु गर्छौं हामीले चाहिँ त्यो still that goes to our nose and we figure it out हाम्रोमा यो स्मेलहरु छ. That basically helps कुनै पनि कफी अथवा let's say कुनै पनि चीजहरु हाम्रो नाकले नभेटाएको खण्डमा हामीले खाँदाखेरि चाहिँ हामीले भेटाउने कामहरु गर्छौं. That's when your retronasal is basically working. Now this is a very interesting fact. किनकि कतिपय कुराहरु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुँग्दाखेरि थाहा नपाउने तर खाइसकेपछि गएर we have a different kind of taste profiles भन्ने हुन्छ. But त्यो characteristicsहरु त अलरेडी त्यो कफीमा भइरहन्छ नि त. But हामीले त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जबसम्म खाइदैनौं तबसम्म थाहा पाइदैन. That is where your retronasal is working. र कतिपय कुराहरु के हुन्छ हामीले खाँदाखेरि थाहा पाउँदैन तर सुँग्दाखेरि चाहिँ यसमा यो फ्लेभर्सहरु थियो but I'm not getting that flavors when I'm tasting it भन्ने कुराहरु आउँछ. That's where your orthonasal is working. Whenever we are talking about the taste प्रोफाइल को सेक्शन को बारेमा हाम्रो जिब्रोको म्यापमा चाहिँ लेट्स टेक एन एक्जाम्पल यो अगाडिको भागमा चाहिँ we basically get sweetness, then we have got saltiness, and then we have got हाम्रो पछाडिको भागमा acidity flavors whatever we taste we basically चाहिँ यहाँ भेटाउने कामहरु गर्छ. Likewise जिब्रोको प्यालेटको भागमा चाहिँ we basically get the bitterness, also the thickness जुन हाम्रो चाहिँ tactilesहरुको बारेमा कुरा गर्छन् त्यो जिब्रोको भागले चाहिँ भेटाउने कामहरु गरिन्छ. Now these are the information when we are talking about कुनै पनि कफीको बडीको बारेमा अथवा आफ्टर टेस्टको बारेमा. This is where हाम्रो जिब्रोले हेल्प गर्ने कामहरु गर्छ. So whenever you guys are tasting any kind of coffee, so you basically understand कुनै पनि कफीको body say heavy body छ अथवा light body छ or maybe mild body छ, or this has got very sharp acidity, bright acidity, or not fruity at all. This is basically where your tongue is working.